السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا لیسن ہم لیتے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین 7واں سپارہ شروع کر رہی ہیں۔ سورۃ المائدہ ہی چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رحمن یا رحیم یا اللہ مدد۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس قرآن کے اختتام تک پہنچنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری طاقت کو، ہماری مصروفیت کو، اللہ تعالیٰ جو مصروفیت کو کم کر دے اپنی رحمت سے، اور طاقت کو زیادہ کر دے، اور مصروفیت جو ہے دنیا کی کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کام بھی کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ جب انسان دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ چھوٹی تو نہیں ہے، آپ بڑی کر لیں، یہ ہم نے کر لی بڑی سی۔ اپنی اسکرین کے اوپر بڑی کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، آج 7ویں سپارے سے شروع ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاہدین۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، جی اب دعا آگے کیا ہے؟ ربنا آمنا، ربنا آمنا کی دعا ہے، وہ جی ربنا کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا فا تو نہ ہمیں تو لکھ لے، فاکتبنا تو ہمیں لکھ لے، تو ما ساتھ الشاہدین گواہی دینے والوں کے، یعنی شاہدین گواہی دینے والے، جا شہادت دینے والے، جس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ فرما رہے ہیں، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمارا نام حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ تو یہ پہچان لی ہے، کیونکہ عربی میں ہے نا، تو پہچان لیا ہے، ہم لیا کہتے ہیں نا، حق کو پہچان لیا، اردو میں یہ آ جائے گا لیا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یعنی کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب مکی دور میں جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، ان کے ذریعے سے وہاں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلام کا غلبہ ہو گیا اور عرب میں امن ہو گیا تو ان کا ایک وفد مدینہ آیا جو 70 افراد پر مشتمل تھا، اور اس میں کچھ نو مسلم بھی شامل تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ جی کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی، کب ہوئی تھی؟ پہلی ہجرت حبشہ ہی تھی نا مکے سے۔ تو جب مکے والے حبشہ گئے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ان کے ہاتھوں پر۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ وہاں ہی رہے، تو حبشہ والے جو تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب وہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کا ایک وفد آیا تھا، یعنی ایک گروپ آیا تھا، ایک دستہ آیا تھا جو کہ 70 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ 70 آدمی، سوچے 70 آدمی اکٹھے آ جائیں کسی جگہ پہ اور ان کی مہمان نوازی بھی کرنی ہو، تو سوچ سکتے ہیں آپ؟ مدینے میں اتنے بڑے بڑے قافلے آتے تھے ایک ایک وقت میں۔ تو 70 آدمیوں کا قافلہ آیا، وہی جو 70 آدمی تھے ان میں سے کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ بعد میں ظاہر ہے انہوں نے بھی تو اسلام پھیلایا نا جو وہاں پہ رہ گئے تھے، کیونکہ اسلام ایسے نہیں ہے کہ ویسے نہیں پھیلا۔ جو بندہ جدھر گیا، جو صحابی جدھر گیا، اس نے وہاں پہ جا کر اسلام پھیلایا، انہوں نے آگے پھیلایا، تو آگے 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 ایسا ہی سلسلہ بڑھتا گیا۔ تو اب وہ آئے ہیں اس آیت میں، یعنی اس وفد کے ارکان کے ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں، رونے لگے، کیونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا، سچ بات کو پہچان لیا۔ پہچان کب کی جاتی ہے؟ جب پہلے کا پتہ ہو، ہے نا؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں پہلے حق تھا، اور اب یہ حق بھی آیا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے آیا تھا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ تو وہی حق ہے جو انجیل میں آ گیا تھا۔ جی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کتاب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی گواہی بھی تھی نا وہاں پہ، وہ ساری چیزیں تھیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ، ہمیں ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے، یعنی ہمیں بھی یعنی شہادت دینے والوں میں سے لکھ لے، تو ہمیں بھی انہی میں، اس گروہ میں شمار کر لے۔ ہوتا ہے نا جب بندہ نیا نیا آتا ہے تو اسے ہوتا ہے کہ سارے لوگ مجھے اپنا کہیں، اپنا پن محسوس ہو اس نئے گروپ میں، جی اپنا لیں، ہے نا؟ جی تو یہ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اس نئے دین کو ہم نے قبول کیا ہے، تو ہمیں اپنا لے، ہمارا نام بھی لکھ دے گواہی دینے والوں میں سے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ وما سوالیہ نشان ہے، سوالیہ ہے کیونکہ لا آیا ہے آگے۔ جب ما کے بعد لا آ جائے اسی لفظ میں، اسی آیت میں، تو ما کا مطلب سوالیہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور کیا نہیں، یا جو بھی آتا ہے کہیں، اور جہاں پہ سوالیہ نشان ہے
वा और मा क्या है, लाना हमें, ला ला नहीं, नु नु हम, अमन अमीनु अमन में आए, ईमान लाए, हम ईमान लाए, भी साथ अल्लाह ही, अल्लाह पर, वा और मा जो, जा आया, ना हमारे पास, मिन से, अल हक हक से, हक में से, वा और न तमाउ ना हम तमा तमा करते हैं, रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, अन ये कि यू वो अदखला दाखिल करेगा, ना हमें वो दाखिल करे हमें, रब रब ना हमारा, हमारा रब, मा साथ अल कौमी कौम के, अस्सालिहीन नेक, नेक लोग, खास कौम, अल आया है ना, खास कौम के साथ। और आखिर क्या वजह है कि हम अल्लाह पर और जो हक हमारे पास आ चुका है उस पर ईमान ना लाए, यानी हमारे पास क्या कोई कोई हुज्जत रही है जो कि हम ना ईमान लाए, जबकि हम इस बात की तमा रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों में शामिल करेगा। यानी कि जब ख्वाहिश किसी चीज की होती है तो उसके लिए मेहनत की जाती है ना, और मांगा जाता है, तो दुआ मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें तो, हम तो चाहते हैं कि हमारा रब जो है वो हमें नेक लोगों में शामिल करे, और उम्मीद रखते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे जन हम इस बात को। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। फ़असाबहुम, पस असाबा दे, हम उनको, सवाब सवाब क्या होता है, सवाब देना, अल्लाह अल्लाह ताला, पस दे उनको अल्लाह ताला, बी माँ बी साथ माँ जो, उसके बदले जो, कालू उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कहा, अभी जो ऊपर कहा है, जन्नातिन बागात, तजरी बहती हैं, मिन से तहती है उनके नीचे, अल अनहार नहरें, जमा, खालिदीन हमेशा रहेंगे, फीहा उनमें, दालिका ये फी हा है ना, तो जन्नातिन जो है ये जमा है, लेकिन हा सिर्फ वाहिद का आता है, तो जमा मुकस्सर का क्या है, जब वाहिद आती है तो अशारा आता है तो वो वाहिद का आता है, फीहा इनमें, वज़ालिका और यही, जज़ाउ बदला, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों का, क्योंकि फीहा उसमें होगा ना वरना, तो लेकिन उनमें, क्योंकि जन्नात इन पीछे जो गुजर चुका वो जमा था, ठीक है। जब कहाँ गया, तो उन्होंने जो कहा उसके बदले अल्लाह उन्हें ऐसे बगात देगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और नेकी करने वालों को की यही जजा है, यानी अल्लाह ताला बदला उनको ऐसा देता है, नेकी करने वालों को, जब वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म मानेंगे तो। वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जिन लोगों ने, वाह और अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफर किया, वकज़्ज़बू और उन्होंने जिठलाया, बिआयातिना हमारी आयात को, बीस को, आयाती आयात ना हमारी, आयत की जमा आयात है, उलाइका वही लोग, असहाब साथी हैं, अल जहीम जहन्नम के। और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को जिटलाया, वही लोग
دوزخ والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، یہ ٹھیک آ گیا پیج؟ ما احلہ، جہاں پہ جی تمہارا ٹھیک ہے باجی، ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی باجی۔ ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جو لوگ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کٹا ہوا تھا، لیکن شاید کیونکہ پیج اب میں آگے پیچھے نہیں کر نہیں سکتی۔ باجی، میں نے قرآن پاک کھولا ہوا نا تو ٹھیک ہے باجی، ہاں یا جی، ہاں جی، الحمدللہ۔ الحمد للہ، ہاں اے جی۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، نہ تم ٹھہراؤ، اب لا نہ، تو تو یعنی تم، واو الف جمع کا، تم سب کے لیے، حرمو ٹھہراؤ، نہ تم سب ٹھہراؤ، طیباتی پاک چیزوں کو، ماں جو احل حلال کی، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے، کم تمہارے، واو اور لا نہ، تا تم، اعتد زیادتی کرو، حد سے بڑھو، واو الف جمع کا، تم حد سے بڑھو، ان یقیناً بے شک، بلا شبہ، اللہ تعالی، لا نہیں، یحب پسند کرتا، وہ پسند کرتا، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے لیے، والوں کو۔ یا نون جہاں پہ جمع کا ہی آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جمع کا ہے، یہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو تو اس کے لیے یہ آتا ہے یا نون۔ وانون، وانون رفع کی حالت ہوتی ہے، کام کرنے والے کی، فاعل کی حالت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ وَكُلُوا، اور اکل کھانا ہوتا ہے، اور واو الف جمع کا، تم سب کھاؤ، مما اس میں سے، رزقا رزق دیا اس نے، تمہیں، اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ اللہ کا نام ظاہر ہو کے آ گیا، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا رزق کو دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالن پاک، حلالن حلال، طیبن پاک، واتقو اور تم ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ جو، ان تم بھی ساتھ ہی، اس یعنی اس پر جو، بھی اس کا مطلب اب پر آ گیا، اس پر جو، مؤمنون کیونکہ بی کے 17 مطلب ہے، لکھنے کہیں، مؤمنون ایمان رکھتے جا اللہ تے، اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، لا نہیں، یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ، فمن لم یجد فصیام 3 ایام،
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ لا نہیں، یواخذ مواخذہ کرے گا وہ یو کا مطلب وہ کم تمہارا، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغوی لغو پر، من سے، من فی میں، ایمانی قسمیں، ایمان ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور ایمان قسم کو کہتے ہیں، الف کے اوپر زبر سے، ایمان تمہاری قسمیں، کم تمہاری، ولا وہاں، اور ولیکن لیکن، یؤاخذ وہ پکڑے گا، مواخذہ کرے گا، کم تمہارا، بھی ساتھ، ما جو ان پر، جو عقدتم، عقد ہوتا ہے گرہ لگانا، گرہ لگانا، گانٹھ لگانا، جیسے ہم کہتے ہیں عقد نکاح، یعنی کہ نکاح کی گرہ لگ گئی، وہ بھی گرہ لگتی ہے، یعنی کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ جڑ گئی ہے، یہ گرہ لگ گئی ہے اس کی نکاح کی۔ تو جہاں پہ پختہ قسم، پختہ ارادے کو عقد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ارادے کی گرہ لگ گئی ہے، اس کو باندھ لیا ہے، ارادے کو پختہ کر لیا ہے۔ تم تم نے تم نے پختہ ارادے سے کھائیں، کون سی؟ ایمانہ قسمیں، جو پختہ ارادہ، دل کا ارادہ کر کے قسمیں کھائیں وہ، فا تو کفارت، کفارہ، کفارہ ہو اس کا، پس اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو قسم کھائی ہے اور اس کو توڑ دیا ہے، اب توڑنا ہے یا توڑ دیا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے قسم توڑنے کا؟ اطعام، کھانا کھلانا، یاد رکھیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، جو بھی قسمیں کھاتے اور توڑتے رہتے ہیں نا، یہ ان کے اوپر ہے، دینا پڑے گا۔ اطعام، کھانا کھلانا ہے، اشرتی، 10 مساکین، مسکین، مسکین ضرورت مند، من سے، اوسطی، اوسط درجے کا، اوسط یعنی درمیانی درجے کا، جیسے گھر میں کھایا جاتا ہے، ماں جو تو تعیمون، طعام سے ہے، طعام، تو تم، واؤن جمع کا، تم سب کھاتے ہو، اہلیکم کھلاتے ہو، سوری، تو تعیمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، جو تم اپنے گھر والوں کو جیسا کھلاتے ہو نا اوسط درجے کا، ویسا کھانا کھلانا ہے، او یا کسوتہم، جا انہیں کپڑے پہنانا ہے، جا تو 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو، جا کھانا دے دو، او یا تحریر، آزاد کرنا ہے، رقبتین، ایک گردن کا، فا پس، پھر، من جو لم نہ یجد پائے گا، وجدہ سے ہے، یجد وجدہ پائے گا، فسیامو تو، فا تو، سیام سوم سے ہے، روزے رکھے، سوم کی جمع سیام ہے، روزے رکھنا، ثلاثتی، 3، کتنے دنوں کے؟ 3 ایامن، دن، 3 دنوں کے، جا تو سب سے پہلے کھانا آیا ہے، کھانا کھلائے گا، کھانا نہیں کھلا سکتا یا کھانا نہیں تو کپڑے پہنائے گا، 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے گا، پھر کیا ہے؟ یا پھر نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی یہ آپشن نہیں ہے، اگر یہ دونوں آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور قسم کھائی ہے، آپ غریب بہت ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ روزے رکھیں گے، یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں نہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا تو بہت مہنگا پڑ جائے گا، میں ایسی کرتی ہوں روزے رکھ لیتی ہوں، ایسے نہیں ہے بات ہوتی، جب کفارہ ادا کرنا ہے تو اس کی ترتیب چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ترتیب چلے گی، کپڑے پہنانا تو سب سے بڑی بات ہے، وہ تو کھانا تو کھلا کے ایک بار ہی رکھ دیں گے، اور کپڑے تو وہ بار بار کریں گے نا، پھر جا ایک غلام آزاد کرنا، ایک گردن کا آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، سمجھ آئی نا، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو،
फिर वो क्या करे तो 3 दिन के रोजे रखे। ये यही असूल फॉलो किया जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं किया जाएगा। कफारे की जे कसम का कफारा इस तरह अदा होगा। क्या क्या काम करने वाले हैं? खाना खिलाना, जा कपड़े पहनाना, जा गर्दन आजाद करना, जा फिर जो सबकी ताकत ना रखता हो तो 3 दिन के रोजे रखे। जालिका जे कफारा तो कफारा है ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों का। इदा जब हलफ तुम, हल्फ हम उर्दू में इस्तेमाल किया, कभी सुना हल्फ? हल्फ उठाना जी जी। हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। तुम कसम खाओ, तुम हल्फ उठा लो। वाह फाजू, तो जो उर्दू वाला हल्फ हमारा भी हो गया है ना। वाह फाजू, जी और हिफाजत करो, हुक्म हो रहा है। ठीक है, वाह फाजू, और हिफाजत करो ऐमानकुम, ऐमानकुम, अपनी कसमों की। कसमों की हिफाजत करो, खा लेते हो ना, तो अब हिफाजत करो, संभाल के रखो उन कसमों को। जालिका, इसी तरह युबय्यिनु बयान करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए, आयाती ही अपनी आयतें, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे अहकामात हमें दिए, क्लियर कर दिया। अब कसम खा के तोड़ देना एक अपने दिल पर बोझ रखना है ना। मैंने खाई और मैंने किया नहीं, फिर मैंने तोड़ दी, हर वक्त बोझ रखना। तो कफारा अदा कर देंगे तो बोझ खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी दीन में कि कफारा अब तोड़नी पड़े, क्योंकि कोई एक कस्में ऐसी होती हैं जो आपको तोड़नी पड़ती हैं। कैसे तोड़नी पड़ेगी? किसी रिश्तेदार से सिला रहमी करने से कसम खा ली कि मैं कभी नहीं करूंगी, तो ये क्या है? ठीक काम है? तोड़ना पड़ेगा इस कसम को, और कफारा भी अदा करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म है, करनी ही करनी है। इसको कसम को तोड़ना ही पड़ेगा ना। कोई ऐसी कसम खा ले जो जायज काम है और करना ही करना है, जिसका फर्ज है, या हमारा हमारे ऊपर एक हक है किसी का, तो उसको तोड़ना ही फिर लाजिम है। तोड़ना पड़ेगा और कफारा भी देना पड़ेगा। वहां पे फिर कंजूसी नहीं चलेगी हमारी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी फिर जो उसकी ताकत ना रखता हो तो 3 दिन के रोजे रखे। लगातार फिर रखे जाते हैं कफारे के जो भी रोजे होते हैं। ये है तुम्हारी कसमों का कफारा जब तुम कसम खाओ। इदालिका, ये कफारा तो कफारा है ऐमानुकुम तुम्हारी कसमें। इदा जब हलफ तुम हल्फ उठा लो, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। और इसी तरह और नहीं है, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करता है अपने अहकामात तुम्हारे लिए, ताकि तुम शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा शराब और जुआ और शिरक के लिए नस्ब की गई चीजें, शिरक के लिए नस्ब की गई चीजें, क्या होता है नस्ब का? ना गाड़ना। तो बुत को क्या करते थे? गाड़ के ही रखते थे ना, ताकि तुम फलाह पा जाओ। शिरक के जरिए नस्ब की हुई चीजें, वाल अजलाम, और किस्मत आजमा, तीर, क्योंकि तीरों के जरिए किस्मत आजमाते थे ना। तीर सीधा पड़ेगा, या उस फलां जगह पे पड़ेगा तो काम करना है, और फलां पड़ेगा तो नहीं करना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि अपने शिरक के जरिए अपनी किस्मत का हाल मालूम करना। रिजसुन, गंदे है। रिज से गंदगी को कहते हैं। मिन से अमाली, काम में से। शैतानी, शैतान के। फज तनिबूह, ये शैतान के गंदे कामों में से है। कौन से काम है?
یہ جو گنوائے گئے ہیں اوپر، فَاجْتَنِبُوهُ، تو ہمیں کیا حکم ہو رہا ہے؟ یہ اسکرو کے وزن پر ہے، فَاجْتَنِبُوهُ۔ کیا ہے؟ چنانچہ چنانچہ یا بس یا تو اجتناب کرو ہو اس سے، تو تم اجتناب کرو اس سے، یعنی بچ جاؤ اس سے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا راستہ گندے کاموں سے بچنا ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ کامیاب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ غلط کاموں سے بچ جانا۔ اور یہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بلا شبہ ارادہ رکھتا ہے شیطان کہ وہ ڈال دے درمیان تمہارے دشمنی، انما بلا شبہ، یقیناً، یریدو وہ ارادہ رکھتا ہے، کون؟ الشیطان، شیطان، شیطان کا نام آ گیا سامنے، ان یہ کہ اب شیطان بھی تو کوئی کام کر رہا ہے، کس کا کام کر رہا ہے؟ ارادہ رکھنے کا، کہ وہ یوں کیا ڈال دے بینکم درمیان تمہارے العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض، ہمارا اردو والا ہی بغض، و اور فی الخمری شراب، سوری فی میں الخمری شراب، والمیسری اور جوئے کھانے سے، جوئے سے، کھانا نہیں جوئے سے، جوا کھیلتے ہیں نا لوگ، جوئے سے، وَيَصُدَّكُمْ اور صد ہوتا ہے روک لینا، باندھ لینا، اور وہ روک دے کم تمہیں، ان سے ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور ان سے الصلاح، نماز سے، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے روک دیتا ہے شیطان۔ تو فہل، تو کیا، اب پہلے آ تھا اور حل ہے، اب کیا ہے؟ حروف استفہام ہے، سوالیہ، تو کیا تم منتہون، باز آنے والے ہو، یعنی کیا تم رک جاؤ گے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، کیا تم رک جاؤ گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا، انسان کو، کسی کو جا اپنے آپ کو روک لینا بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، وَأَطِیعُوا اور تم اطاعت کرو الرسول، رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم، وَاحْذَرُوا اور تم بچو، فَإِن پھر اگر تولیتم منہ موڑا تم نے، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، انما بلا شبہ یقیناً، بے شک اللہ ہمارے رسول کے ذمے، اللہ پر رسولینا ہمارے رسول کے ذمے، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین کھلم کھلا، کھلا کھلا کر کے پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہمیں بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ لیسا نہیں ہے، نیگٹیو مینو میں آتا ہے، نہیں ہے
उन लोगों पर, अला उन लोगों पर, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने अमल किए, नेक सालिहाती नेक अमल किए, सालिहाती नेक, जुनाह कोई गुनाह, फीमा तो जुनाह वाहिद है, इसलिए हा के ऊपर पेश आई हुई है। फीहा उसमें जो, ताइमू जमा कर चुके तुम, इदा ताइम वो खा सॉरी वो खा चुके, इदा जब, इदा माँ जब, इत्तकू वो अल्लाह ताला से डरते रहे, व आमनु और वो ईमान लाए, व आमिलू और उन्होंने की सालिहात नेकियां, सुम्मा फिर, इत्तकू वो अल्लाह ताला से डरते रहे, व आमनु और वो ईमान लाए, सुम्मा फिर, इत्तकू वो अल्लाह ताला से डरते रहे, व अहसनु और उन्होंने नेकियां की। वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों के साथ। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए नेकियां करने की, क्योंकि अल्लाह पसंद करता है। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, उन पर उसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो खा चुके जब वो अल्लाह ताला से डर गए और ईमान और वो ईमान लाए, यानी कि डर कर अल्लाह से ईमान लाए हैं। तो अब जो पीछे वो हो चुका वो हो चुका, और उन्होंने नेकियां की, फिर वो अल्लाह ताला के डर से अल्लाह ताला से डरते रहे और वो ईमान लाए, फिर भी वो अल्लाह ताला से डरते ही रहे, यानी ईमान लाने के बाद भी डरते रहे, अकड़ नहीं गए कि बस अब तो हमारी बख्शिश वाजिब ही है, तो ऐसे नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने नेकियां की, नेकियां भी की के आगे मिलना है, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत रखता है। किससे मोहब्बत रखता है? नेकी करने वालों से। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कहाँ गया मैं कुरान बाजी से रुकू पूरा हो गया, बाजी रुकू पूरा हो गया। हाँ जी, रुकू पूरा हो गया, मैं उसका करने लगी थी। बामहाबरा भी हो गया है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। बामहाबरा भी हो गया। आज ना ऊपर नीचे नहीं जा रहा था, मैं कुरान से देख रही थी, और हाँ जी कुछ लाइनें इससे मिस हो जाती हैं नीचे से ना, आज मिस हो रही थी, तो जिसकी वजह से अच्छा, कुरान से मैं देख रही थी फिर। हाँ जी बाजी दूसरा रुकू पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ पे मैंने बता दिया कि एक वफद आया था, है ना, मक्के में। तो पहले इसका रूट वर्ड देखते हैं। आईना जो है, आइन आंख को कहते हैं, आइन या और नून। तफीदु में क्या है? तस्वीर या और यादात यादात फा या दाद। फैज दाद, हाँ जी फा हमारा यादात, उर्दू वाला इस्तेमाल होता है, फैज हम भी कहते हैं फैज। जी हाँ जी फैज हम कहते हैं उसको, ठीक है। अद्दम किधर से है बाजी? है, मुझे मुझे भी किधर नहीं से है? पता। मैं भी देख रही हूँ ना किधर ऊपर से। मैं से भी है ना, ऊपर जहाँ पे सिपारा शुरू हो रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। रूट की तरफ हम बढ़ के जहाँ हाँ सिपारा जी शुरू हो रहा है। हाँ जी जी जी, समझ आ गई हाँ बात जी की हाँ जी दम हाँ जी। ई आंसू से जिसका, हाँ जी। दमी ये दमा नहीं, नहीं दम दम खून को, अब वो ना दम ही, दम देना, हाँ जी। नहीं वो उर्दू वाला दम देना तो और बात है। ये ये आंसू, आंसू दम आंसू बहना, एक दम खून को भी कहते हैं, ठीक है, दमा खून बहाना, तो आंसुओं से बहने के लिए ना। तो जी आंसू अब क्या कहते हैं, करते हैं, बहते हैं ना, बहते हैं, हाँ जी दा दम ही आंसुओं दा मिम्मा, उसमें से जो, उस वजह से जो, क्या आराफू का आप सामने देख सकते, दम आ का क्या है, दाल मीम आइन ही है ना, जी जी जी। कोई जी बोला नहीं। दाल मीम आइन फक्तुबना, इसका बाजी आएगा। उस क्रू के वजन पर है, उस मकतूब क्रू ना, के वजन पर नहीं, उस क्रू के पाटन पर है। हाँ जी काफ ता- का करो, हाँ जी पे ताब बा का बस बा तू ऊपर से। लिख दे, यानी कि क्या, हम इल्तिजा कर रहे हैं अल्लाह ताला से, बस तू लिख दे हमें, जी वो कर रहे हैं इल्तिजा। कतबा
काफ्ता काफ काफ्ताबा हाँ जी काफ्ताबा हाँ जी कताबत भी इसी हाँ से है, जी खतो कताबत भी इसी से है, किताब भी इसी से है। यानी कि ऐसे बहुत सारे लफ्ज निकलते हैं। जी आगे क्या है? बहुत सारे नहीं है। हाँ जी असाबा फा असाबा हम। ये और से सा वापस वाव बा आएगा सा वाव बा सा वाव बा सा वाव बा। हाँ जी ठीक है। मुहसिनीन अल मुहसिनीन। मीम हासिन हाँ जी हासिन जी हसन से हुसन। हाँ हुसन से है, हुसन से मुहसिन। हाँ सीन हुस्न सलूक करने वाला, हुसन से। नून हासीन और नून। जी। ठीक है। और तो हर्रिम होगा हाँ। हरामीम हरम से ये तो हराम से आ गया हारी हरामीम हारामीन तो ये बात ही। तैयब से अबा ता यार बात तैयब से बाजी पाक तो या तो ये वाजा पाक हाँ चीज है ना, तो ये नाम लोग रखते हैं ना। हाँ जी हाँ जी रखते हैं। जी हाँ जी नाम तैयब हाँ जी ठीक है। तो हम अगर इधर उधर कर ले तो तबीयत भी हो जाता है। जी बाजी पहला कलमा तैयब भी होता है ना तैयब मैंने हाँ, पढ़ा पहला कलमा तो ये बस। जी तो अहल्ला में क्या है? रूट वर्ड। हालाम लाम हलाल से लाम हाँ जी अल्लाह। हाँ लाम हाँ जी मोतदीन अल मोतदीन। मुत्तद से ता एंड दा कहाँ वो तो ता दिन जो है ये दाल बाब की है। ता इसकी अपनी असली नहीं है। मीम आई दाल बाजी आएगा ठीक। मीम भी इसकी नहीं है अपनी। अच्छा मीम भी नहीं था। नहीं, क्योंकि ये हद से बढ़ने वालों में तो जनी ये काम करने वाले हैं वो। ऊपर करें थोड़ा सा। आइन दाल नून आएगा आइन दाल मैं या ऊपर ही बाजी तो नहीं कर सकती, चाहे अच्छा जी पेज सॉरी पेज रहने बदल, दीजिए। हाँ जी ठीक है। बहुत बाजी दिन आइन दाल या आएगा पेज बदल सकती हूँ। ठीक है। हाँ जी ठीक है हो गया सिस्टर। मोतदीन। हाँ। क्या होता है? इब्तदा हम कहते हैं। एंड आइन दाल या वो तो दिन इब्तदा। इब्तदा आइन ता आ जाएगा इसमें, हाँ जी इब्तदा। ता आइन ता दाल। दाल 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 हाँ जी इब्तदा आएगा इसमें ता, क्योंकि इसकी फिर रूट की तो आई है। हद से बढ़ना, मोतदीन हद से बढ़ने वाले। हम्म। ला युआखिदुकुम। हमजा खास दाल अखज से हाँ जी अखज को एम, खालदा बहन नहीं बोल रहे? लभदी लभ चिर लादनी तो फिर मैं क्या बोलूं बाकी। अकत्तुम। अकत्तुम जो है ये दूसरे पेज का दरमियान में से है। हाँ क्या जी इस पेट तो मैं खालदा थल्ले आ बहन हूँ। क्या है? इसका बन गया बाजी रूट से वर्ड। बाजी आइन काफ नहीं नहीं, दाल हो खालदा जाता है। बहन को बोलने देना, अच्छा सॉरी बाजी सॉरी क्योंकि उनको भी बोलने दे किसी को, क्यों वो खामोश रहते हैं फिर उनको पता नहीं चलता। केड़ा क्या बाजी तुसी अकत्तुम। कत्तम ऐन काफ दाल। ऐन काफ दाल अकद से है। ठीक है। हर तो लंबा में वैसे दस देता वा अ, सोच के उदे औसती का क्या है खालदा बहन? औसती ओ उसी लाइन से आगे है। मनु वो नहीं दूसरा से लबा तो। दूसरा पेज जो है उसका दरमियानी हिस्सा है, आखिर में लाइन के। अच्छा हाँ जी सीन ता सीन ता और किसत औसत। औसत। समझा से हम आम दरमियानी उम्मत है, क्या कहते हाँ हैं? जी उम्मते वसत। उम्मते वसत है हम। औसत औसत वाव वाव दरमियानी सीन दर्जा। वाव सीन ता। वाव सीन ता हम्म। कसरत वासियाम इफत बहन। बस सियाम सोम से बाजी स्वाद या और मीम सियाम रोजा रखना जैसे एंड रूट वर्ड इसका क्या है? सोम नहीं, बोल लेना, बोल ले। स्वाद वाव ऐसे नहीं आप कहते सोम। जी स्वाद वाव और मीम सा सा वाव, स्वाद वाव और मीम सोम। फिर कहेंगे सोम। जी,
اوکے حلف تم رفت بہن حلف تم ہاں جی ہاں جی ہاں نام فا حلف اٹھانا الف اٹھانا جی ٹھیک ہے فج تانی بو آبدہ بہن سسٹر مجھے نظر آیا کہاں تھرڈ پیج ہے اب پاکستان بہت وہ مجھے کھولیں گے تو پھر ہی ہے سسٹر ہاں وہ آگے چلا جاتا ہے 98 آگے آیت آپ کا کے ہاں جی سامنے آ گیا ہاں جی پھر تم بچو فاج تانی بو تانی بو جی نہیں سسٹر مجھے اس کا نہیں پتا ایک جانب ہو جانا ایک جان جیم نون با جیم نون با جیم نون جان با ہمارا اردو والا ہے ہاں جانب جی جانی جنبا جی بچہ ٹھیک ہے جانی جنبی جی ہاں جی جانی جنابت بہت سارے ہیں اس سے الفاظ نکلتے ہے نا بچتے رہو جی لیکن روٹ ورڈ جے ہوگا ان کا جی نا جی جنبا جان ٹھیک ہے آگے ہے جتنا نیبو آگے اور بڑھی کوئی نظر آ رہا ہے ہاں جی یو کی آ کا کیا ہوگا ڈال دے یوقیہ واو کا مجیدہ بہن آپ نکالیں اس کا بہت آسان ہے جی کہاں پر ہے مجھے پتہ ہی پہلی لائن میں ہی اوپر 91 آیت ہے 91 نہیں۔ یو آیت کے کا پہلی اچھا اچھا آیت ہاں سے جی پھر ہاں جی آخری حصہ واو کاف عین واقع ہاں جی ڈال دینا ہاں جی واو واقعہ کاف ہو جانا نا کہتے کوئی کام واقعہ ہاں ہو جی گیا پڑاؤ واو ڈال کاف دیا ہے عین ہاں جی واو کاف عین ہاں جی کام گزر چکا ہے ہو گیا ہے وقت گزر چکا واقعہ ڈال دے واقع ٹھیک ہے اور باغداؤ ہم نے کر لیا اس کو ہاں جی یسدکم کیا ہے وہاں پر یسود ہاں جی وہ یسود کیا ہو گیا سواد دال کاف دال ہے؟ واو یا دال تو وہ نا واو اور یا دال ہو دال دال کسی بہن سواد کا آئے گا نا پیچھے سے بھی آن ہے ہاں جی سواد دال 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 سات سواد دال 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 ہاں کاف جی کسی بہن نے کہا تھا کاف تو ہاں جی گم کا ہے ہاں سد جی نہیں دال دال آئے گا نا سسٹر ہاں جی سات دال دال سد سدا سواد دال دال سد باندھنے کو کہتے ہیں باندھ میں نے باندھنے کہا کو تھا کاف ہاں جی سوری سدے باب ہم کہتے ہیں ستے سدے سدے باب باب ہاں جی ہاں جی ہم، روک تھام کرنا روک ہاں تھام جی کرنا سدے باب کرنا یعنی بند باندھ دینا روک تھام یہی ہے نا کرنا کسی ہاں کے جی بند باندھ دیا اب وہ آگے نہیں ہوگا جی کچھ نے؟ اور کوئی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو جی منتہون منتہون ہون اوکے نکالیں کوئی بہن نکالے اس کا جی یہ آئے گا باجی قانون ہا تاہا نون آئے گا تاہا ہم، نون سہن سے نہیں تا نہیں ہوگا سہن نہیں ہوتا تا نہیں نون ہوتا تاہا نہیں ہوتا یہ دیکھیں ابھی ہم نے کر لیا ہے پیچھے تاہا بس آج ہی کیا ہے میم انتہا سے ہوتا ہے نا انتہا منتہا نون منتہا تاہا نہیں سے ہی ہے نون تاہا نون تا تاہا نہیں نون نہیں نون ہایا آیا اچھا باز آ جانا رک جانا نون ہاں یا اچھا ٹھیک آیا ہے یا باجی نون ہا یا ہاں نون جی ہایا نہیں آیا ہاں جی نہیں سے ٹھیک آ ہے جائے گا نون تا نہیں آئے گا ہاں جی تا تو ٹھیک ہے الحمدللہ اور کوئی وہ تو واہ زارو کا جہاں پہ کیا ہے جہاں پہ میں ایرو چلا رہی ہاں ہوں جی ایرو باجی حمزہ ہا ہاضا ہا زارا حاضرہ حاضر ہزارہ ہاں جی ہاں ڈرنا ہوتا ہے ہزارہ ٹھیک ہے الحمدللہ سارے ہو گئے ہیں اور کوئی نہیں ہے کوئی باقی سارے کر چکے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے
जो भी हम करते हैं वो हमारे जहनों में बैठा दे। आमीन। अब जहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि पहली हम आयत कर चुके थे, और दूसरा भी कि उन्होंने कहा कि हमें उज़र पेश किया कि हमें क्या हो गया है, क्या है हमें कि हम ना मानेंगे इस बात को ना, और इस हक पर हमें मान ना लाए जो हमारे पास आया है, जबकि हम हिर्स रखते हैं, यानी हम तो उम्मीद रखते हैं इसकी हाँ कि जी बाजी, हमारा रब पहली हमें पहली 2 आयतों के हमने कर लिया था। हाँ लोगों के साथ शामिल कर दे। हाँ जी। हाँ जी, पहले 2 आयतों का हो गया था। फासाबहुमुल्लाहु, सो अल्लाह ताला उन्हें इस बात के बदले में जो उन्होंने कहा ऐसे बागात देगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये भी कर लिया था हमने, इनमें वो हमेशा रहेंगे, रहने वाले हैं। ये और ये नेक अमल करने वालों की जजा है, जिन्हीं के बदला है मुहसिनीन का। हाँ जी बस जहाँ तक कर लिया था हमने। हाँ हाँ जी जी, मुहसिनीन का बदला क्या है? जन्नतें मकान होंगे। जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। हाँ जी बगात। हाँ जी आगे है उनके ऑपोजिट लोग जिन्होंने नहीं माना, उनकी बात हो रही है। वो कौन लोग हैं? वो लोग जिन्होंने जिन्होंने कुफर किया, कुफर जिन किया और लोगों ने कुफर जटलाया। किया और हमारी आयत को जुटला दिया, यानी आयतें आई वो तो रोने लगे हक को पहचान कर, ये इन्होंने कहा हम नहीं मानते, जुटला दिया। वो ही लोग दोज़ख वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनका भी, जब भी जन्नत का आता है तो जहन्नम का साथ आता है, जब भी जहन्नम वालों का जिक्र आता है तो आगे जन्नत वालों का भी अल्लाह ताला कर देते हैं। जब भी काफिरों का जिक्र आता है तो ईमान वालों का आ जाता है। अब ईमान वालों का जिक्र आया तो आगे काफिरों का भी आ गया, ऐसे ही है ना। जी। यानी अल्लाह ताला उसी वक्त ही खुशखबरी भी दे देते हैं जो मान जाता है, जहाँ अजाब भी सुना देते हैं, खबर अजाब की भी जो नहीं मानता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयत को जटलाया, वही लोग दोज़ख वाले हैं। ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन पाक चीजों को हराम ना ठहराओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं। यानी कि ईमान वाले को पुकारा जा रहा है कि जो अल्लाह ने पाक हलाल कर दिया है उनको हराम ना ठहराओ, और ना ही हद से बढ़ो। यकीनन अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो हद से बढ़ना क्या है? क्योंकि अपनी मर्जी से हलाल को हराम और हराम को हलाल कर देना, ऐसा करते हैं हमारे लोग, करते हैं। जी हाँ जी जी। किस चीज में? कोई एग्जाम्पल देगी बहन कोई? किस चीज में करते हैं? पहले तो सूद में ही कर लेते हैं। हलाल हराम है ना। हाँ जी। जो हराम अल्लाह ताला ने हाँ ठहरा जी। दिया है उसको हलाल करने की कोशिश करते हैं, और जो हलाल ठहराई हैं चीजें उनको हराम करने की कोशिश, वो मुझे जैसे बताए बाजी हलाल चीज। वो दुकानों पे शराब बेचते हैं, वो कहते हैं ये तो बिजनेस है। हाँ जी जी वो तो हराम है ना। हाँ हलाल जी। की मैं बात कर रही हूँ, कोई कोई हलाल चीज को अच्छा जो हलाल हराम को हराम कर। करना। अच्छा वो भी ऐसे ही करते हैं। हराम को हलाल समझते हैं भाई, शायद बेचते क्योंकि हैं ये शराब। तहरीम का ये एक गलत बात है ना कि किसी हर शरीयत में हलाल हराम का रहा है मौजू, अहम है मौजू था जी, जी है ना। तो जी कुरान करीम में भी बार बार यही इन्हीं मसाइल पर बहस की गई है ना। जी जी और यही मौजू सूरत बकरा में भी हम पढ़ के आए हैं, मुसलसल चल रहा है। जी सूरत बकरा में भी ये था हलाल हराम का मौजू। अरबों के यहाँ नस्ल दर नस्ल ये जो रिवाज थे ना, मुशरकाना रिवाज और वहम और उबहाम जो कहते हैं कि एक शुबे वाली चीज है नहीं, कि किनको वहम को मैं उबहाम को मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ उर्दू में। शक वाली। शक वाली चीजें और जी खुद से बनाई हुई जो ना, खुद जी। साख्ता, खुद अपने आप से खुद घड़ी साख्ता हुई। जो थी। घड़ी हुई। हाँ क्योंकि वो जी। उन्होंने कहा था ना कि जे ऊंट वो नर को हम 10 बच्चे जान लें तो वो नहीं, उसको छोड़ देते थे खुले, और जो बकरी के पेट में हो तो वो खा सकते हैं, और जो पेट में यानी कि वो मरा हुआ हो तो खा सकते हैं सारे, और जन अगर जिंदा है तो नहीं खा सकते। कुछ ऐसी तरह की है ना कुरान में।
तो अल्लाह सुबहान उन्होंने बहुत कुछ बना रखा था, बहुत कुछ। और जानवरों के कान भी काटते थे, चीरते थे। जी तो मैंने देखा कि जहां पे भी, यूके में भी मैंने देखा उनके कान काट के ना, गायों वगैरह के, तो उनमें स्टैंप लगाई होती है, एक कान काट के। नंबर लगाते हैं। अच्छा नंबर नंबर लगाते, लेकिन कान को ले काट के काटते stamp क्यों लगाई। हैं? हाँ जी वहाँ काट के लगाई होती हैं, वल्लाह आलम क्यों काटते हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये भी काटते हैं। अब किसी वजह से काटते हैं कि वो स्टैंप वगैरह लगने में मुश्किल है, इसलिए आगे से काट देते हैं, पर कितनी तकलीफ होगी ना उस हाँ जानवर जी को, जब एक हिस्सा उसका काटते हैं ना, काट जिंदा जानवर का। तो ये उन इनके जो मुशरकाना अबहाम थे, अब और नस्ल दर नस्ल जो तरीके राज थे, इनकी रस्म व रिवाज थी, बहुत सी चीजों के बारे में, हिल्लत और हुर्मत के जो गलत इन्होंने तस्वरात गढ़े हुए थे, जहनों में इनके पुख्ता हो चुके थे। इस किस्म के ख्यालात जो जहनों, दिलों और इनकी मिजाजों से झलक रहे थे, निकलने में इन वक्त लगता था कि इनको निकाल सके, इनके मिजाज से, उनके दिलों से, उनकी जड़ों से निकाल सके इनको ना। ये सारे अब हमारे लोगों में कि भी बहुत शिरक पाया जाता है ना, और बहुत बदशुगनी लेते हैं हमारे लोग भी, बदशुगनी लेते हैं। लेते हैं सिस्टर जी जी। जी शीशा टूट गया, दूध गिर गया, हाँ, जी बिल्ली जी ब्लैक ऐसे करते हैं काली हाँ काली जी बिल्ली रास्ता काट गई, काट और गई हाँ वो जी पता नहीं दरवाजे से आए तो वो मशरकीन मक्का करते थे, एक दफा दरवाजे से सफर के लिए चले जाएं तो फिर पछवाड़े से आते थे घर के, दोबारा दरवाजे से आना जो था वो बदशुगन करार देते थे कि अच्छा नहीं है फिर। पीछे से आवाज देना उसको भी कहते हाँ, हैं। ये सारी चीजें जो है ना, बहुत जुमेरात, जुमेरात को कपड़ा नहीं काटना, अच्छा। ये जी भी है। जी हाँ जी ऐसे बाजी, करते हैं हाँ वो जी रात मंगल के दिन को डेट कपड़ा नहीं काटना, नहाना डेट नहीं है डेट हाँ जुमेरात डेट जी भी कोई दिन डेट भी रखा है। हुआ है है ना, हाँ जी कुछ डेट काम के ये बारे में करना है नहीं ना, ये करना। डेट नहीं रखनी, ये डेट नहीं रखनी है कुछ शादी। बस मैं आपको हाँ, बताऊं मेरी फूफी वो मंगल के दिन को नहाती नहीं थी, वो फौत ही अल्लाह। मंगल के दिन को हुई हाँ जी अल्लाह। सुभान हाँ अल्लाह। जी वो तो मंगल अल्लाह के ताला दिन ने को ही बता फौत हुई दिया ना हाँ उनको, जी जी तो जी मरने के बाद तो नहीं वो मंगल के दिन को नहीं नहाती थी, वो कहती थी मैंने लेकिन आज नहीं दूसरे नहाना लोगों को, उनके पीछे वाले लोगों को बता दिया कि मंगल के दिन मौत जी भी आ सकती है। वो मंगल के दिन को ही फौत हुई हाँ जी हम्म। ये एक बदशुगनी है ना लेते, जी जी वो एक शक व शुबा में पड़े वो होते। ऐसे बहुत करती थी हाँ जी हम्म, ये ये नहीं करना और वो नहीं करना। मुझे याद है कई लोग कहते थे आज जुमेरात है, आज हमने कपड़े नहीं काटने, जो ये सीने भी वाले, सुना है हाँ जी ये भी सुना है मंगल हाँ वाले जी दिन भी, जुमेरात वाले दिन कपड़े नहीं काटने। हाँ ये जी सारी चीजें है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से सारे ही दिन है, सारे दिन है सारी चीजें एक अल्लाह की जैसे ही जानिब हैं से हाँ है ना, जी एक सारी जैसे ही है। चीजें एक इस जैसी हैं इसलिए कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और कोई करे तो उसे रोकना चाहिए कि सब अल्लाह की तरफ से तकदीर लिखी हुई है, कुछ नहीं जी होगा। जी मेरे काली बिल्ली आए ना सामने, हाँ गाड़ी जी चलाऊं या जो कुछ, तो मैं कहती होती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला तकदीर तूने लिखी है, इस बिल्ली ने नहीं, जी कि जी वो जो जहनों में है उसको निकालना है ना। इस बिल्ली ने, लोग जो बिल्ली के कहते हैं ना कि ये आगे आ जाएगी तो ये वो होगा। बिल्लियां तो गार्डन में बाजी में बहुत ज्यादा आती हैं हाँ जी हाँ, काली ऐसी बाज औकात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तकवा के जोश में और बहुत ज्यादा नेकी कमाने के जज्मे में भी कई हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर बैठते हैं, इसलिए फरमाया कि हद से आगे ना बढ़ो, ना तजावुज ना करो। हलाल को हराम करना, मैं ये बात पूछ रही थी कि कई दफा कहते हैं ना मेरे ऊपर मोटा गोश्त मैं खा नहीं सकती, कभी सुना बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, कई कहते हैं हाँ जी ऐसे हाँ ऐसे जी कहते हैं कई बाजी। कहते मुझे हैं हाँ बंधा जी हुआ है, हाँ जी। हाँ जी सुना कहीं मैं खा नहीं सकते, मुझे बांधा, मुझे रोका गया है जी मोटा रोका गया गोश्त है। खाने से, है जी ना, वो जी ज्यादा किसने मुझे रोका है हाँ जी मुझसे छुड़ाया गया है। हाँ हाँ जी। जी छुड़ाया गया छुड़ाया गया हाँ है है हाँ ना, जी छुड़ाया जी गया है। और भी कई, हम काला कपड़ा नहीं पहनते, हाँ जी। हाँ जी, कई कहते हैं हाँ जी, हमारे हम काला कपड़ा खानदान नहीं में काला कहते, कपड़ा पहना नहीं जाता। मना मना है हाँ जी हमें। मेरी मेरी फूफी के अल्लाह बख्शे, उनके कहा जाता था कि उनके वो कहते थे खानदान में हमारे काला कपड़ा नहीं पहना जाता, अब उनकी पोतियां पहनती हैं, मेरी भांजियां।
ना ये एक क्या बात है ना। जी अपने मैंने अपने मैंने तो ये भी सुना, किसी ने कहा कि मुझे माश दाल खानी मना की हुई, माश दाल नहीं खानी। अच्छा। वो तो हकीम मना शायद कर देते होंगे ना। वो पेट पेट की हाँ जी, वजह हो से होगा, हाँ हाँ, जी, क्योंकि क्योंकि माश दाल जो है वो होती है ना, दरअसल कहते हैं बादी होती थोड़ी उसमें हाँ जी, हाँ जी कब्ज है। हो वैसे जाती ही है वो पेट और की चीज वजह है, से, हाँ लेकिन जी। ये जो मोटा गोश्त है, ये खास जो जादू तोड़ने करते हैं ना, वो मना करते हैं। वो मना वो करते मना हैं, हाँ जी। करते हैं कि मोटा गोश्त नहीं खाना। हाँ जी। उस वजह से वो जो तवीज मैंने पहना हुआ है, मैंने दम कराया है, वो कहते हैं मोटा गोश्त नहीं हाँ खाना। जी, जी शिले वाले घर नहीं जाना, वो शिला हाँ पता नहीं जी, क्या है। यहाँ भी नहीं, जी फौत वो हो हाँ, गया, ये तो है। कोई फौत हो गया जहाँ वहां पे वो शिला कहते हैं, है जहाँ ही फौत नहीं की हुई वहां नहीं जाना, जहाँ तो है। कोई वो भी बच्चा कहते पैदा हैं हुआ नहीं शिला जाना। है, वो पता नहीं क्यों शिला है बेचारे का, जाने वाले का। पता नहीं। वो वो सिस्टर, कहते हैं वो कि 1.25 महीना जो उसका करते 40 दिन, इसलिए उसको भी छुलाई कह देते हैं। अच्छा। वहां नहीं जाना, वहां नहीं हाँ जाना। जी, यानी कि ये सारी चीजें किस चीज की अलामतें हैं कि हमने खुद गढ़ी हुई हैं। हाँ हाँ जी, जी। बिल्कुल खुद ही घड़ी कोई हुई है। सबूत नहीं, अल्लाह के सारे दिन बराबर हैं। जी अल्लाह ने जो किस्मत में लिख दिया, वो तकदीर लिख जा चुकी है, वो वो कोई मिटा नहीं सकता। रहती है। हाँ, टाल नहीं सकता। कोई दुआ कर सकता है, सदका दे के उसको हल्का किया जा सकता है, जो अल्लाह ताला टाल दे उसको। लेकिन ये है कि दुआ उसको टाल सकती है, सदका टाल सकता है, ठीक है। लेकिन लिखी तकदीर को कोई नहीं कर टाल सकता। नहीं कई सकता, दफा हाँ जी। ज्यादा नुकसान होते होते थोड़ा होता है, बच जी जाता है बंदा, है ना। तो वो टल गई, ज्यादा बड़ी मुसीबत टल गई। हम कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जाने नहीं गई। जी, जी गाड़ी जी। का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो गई लेकिन जाने जाने नहीं नहीं गई, गई, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ है ना, जी, हम कहते हैं जाने बच गई। तो जनी बड़ा नुकसान हो जो था होने वो से बच बच गया। गया। बच गई, थोड़ा हाँ जी। नुकसान दुनिया का नुकसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जी, आलमीन। तो ये है। लेकिन ये है कि कई लोग फिर कह देते हैं कि आप उधर गए क्यों थे, हाँ जी, कहते हैं ऐसे। जी आपने कहा ऐसे था भी क्यों कहते था हैं। जाने के लिए। जी वो हमारा एक्सीडेंट हो गया कुछ महीना के पहले। तो अब मेरे जेठ की गाड़ी टूटी थी, तो मैं गई उनके घर, तो मेरी जेठानी कहने लगी कि आपने उन्हें कहा क्यों था कि उधर को जाना है। अच्छा। तो वो बेचारे कहने लगे, मैंने भी कहा कि जो किस्मत है ना वो लेके जाती है। हाँ जी, जी और बिल्कुल। मैं भी कई दिनों से मस्जिद नहीं गई थी, मैं भी उस दिन खास गई। जी, बल्कि मेरे मियाँ चले गए हुए थे और मैं बाद में गई। तो मेरी जी, किस्मत में लिखा था वो हाँ लिखा था, वो जी होना था। हाँ जी, वो वो होना। होना था, हो गया। हो लेकिन ये लोग मानते नहीं है इस बात को। कहती थी आप क्यों गई थी, आपने पहले क्यों नहीं कहा कि इधर को मोड़ो, बाद में क्यों कहा। मैंने कहा जब होना था कि हो गया ना, वो एक्सीडेंट होना था, था। टाइम लिखा हुआ था, उसी टाइम पे होना था वो। टाइम वो ले गया उधर, हाँ अल्लाह जी, ताला ले गया उधर ना, बिल्कुल। हाँ जी। ऑटोमेटिकली ले गया। तो लेकिन ये हमारे इंसानों का ईमान की कमी है। हम्म। ईमान में कमी है ये, जब हम ऐसी बातें करते हैं ना कि क्यों उधर गए, मैंने तो जाना नहीं था, ये ले गई मुझे, है जी, ना। मैंने तो ये काम करना नहीं था, लेकिन हो गया, फलां ने मुझसे करवा लिया, इसलिए नुकसान हुआ है। या फिर नाउजुबिल्ला कहते हैं, ना घर से जाते ना मारे जाते, हाँ जी, जी है ना। ना एक्सीडेंट होता, घर से ना जाते तो एक्सीडेंट ना होता। वो कह रही थी कि बेटे ने मना किया था कि ना जाओ, आज नहीं जाना, क्योंकि वो घर पे नहीं था, तो आज नहीं लेके आते, लेकिन ये फिर भी चले गए। हम्म, तो लेकिन ये किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जी बिल्कुल। लेकिन किस्मत के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि ये किस्मत अल्लाह ने लिखी है, और इसे मैं बदलना चाहूं तो दुआ से बदल सकती हूँ। ये बदशुगनियों से नहीं बदलती किस्मत। अगर उससे हम रोक लेंगे रास्ते से, रास्ता परे कर देंगे, काली बिल्ली के आने से रास्ते को बदल लेंगे, तो क्या जो तकदीर में लिखा है वो बदल जाएगा। नहीं। वो तो उधर ही होके रहना है, क्योंकि आगे जो होना है आपके साथ वो होकर रहना है। जी, बिल्कुल। हाँ बिल्ली जी, ने तो नहीं रोक दिया ना आपका, जी, आप परे हो गए, तो वो आगे जाके जो होना है वो होना ही है। वो होना ही होना। हाँ जी, हाँ। तो इसलिए हम कभी भी ऐसी बदशुगनियां जो ले रहे हों उनको रोकें, और हलाल हराम जो, हाँ, तबीयत के लिहाज से, जैसे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ऊंट का गोश्त जो था वो मना कर दिया था, हराम कर लिया था, जनी के खाना छोड़ दिया था जी, कि मैंने नहीं खाना। उसे कहते थे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से, लेकिन तमाम यहूदियों ने ऊंट का गोश्त खाना अपने ऊपर हराम कर लिया। हम्म,
انہوں نے حرام کر لیے، انہوں نے تو چھوڑا تھا لیکن انہوں نے حرام کر لیا۔ تو یہ ہے، ہم ایک گھر کا ایک فرد نہ کام کرے کوئی، تو وہ پھر سارا رسم و رواج سمجھ کر کے ہمارے خاندان میں جو ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ تقوی کے نام پر بھی جو ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں، پھر بڑی بڑی چیزیں ہم وہ کھاتے نہیں ہیں، وہی چیزیں جو کھانے والی ہوتی ہیں لوگوں کے دروازوں پر پھینک آتے ہیں جا کے، وہ بھی تو ضائع کرنا ہے نا چیزیں، ہاں جی تو کیوں؟ کیونکہ ان کو نقصان پہنچانا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہم کون سی امت ہے؟ اوسط درجے کی، وسط کی امت وسط ہے ہم، لیکن ہم کام کون سے کر رہے ہیں؟ گھٹیا گھٹیا کام ہم کرتے ہیں، جو نہیں ہمارے لائق نہیں ہے کہ یہ کام کریں ہم، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے، ان توہمات میں پڑھنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ، اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں گوشت نہیں کھاتی، میں ویجیٹیرین ہوں، سنا ہاں کبھی؟ بہت، ہاں ہاں جی بہت جی، وہ ہماری ایسے لوگ فیملی بھی میں ہیں۔ ہیں بہت، ہاں جی اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، کیونکہ آپ نے اوپر حلال کو حرام کر لیا ہے ویجیٹیبل کہہ کے، ہے نا؟ کیونکہ یہ بھی اگر انسان صرف اور صرف اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے چند لقمے لے لے کہ ٹھیک ہے میرا کھانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن یہ اور مت بات کہے ہے۔ کہ میں ویجیٹیرین ہو گئی ہوں، ہے نا؟ کیونکہ وہ میں نے اپنے اوپر ایک قسم کا حرام کر لیا ہے نا۔ کئی تو اس گوشت میں اگر جیسے گوبھی ڈال لی ہے، انہوں نے گوبھی بھی نہیں کھانی۔ وہ تو میری چھوٹی بہو نہیں کھاتی نا، وہ تو کوئی چیز ان کے پاس سے گزر جائے تو وہ بھی نہیں کھاتی۔ اچھا ہاں چھوٹی فیصلی وائف نہیں کھاتی۔ اچھا تو انہیں بتائیں جی آیت پڑھ کے پھر۔ نہیں باجی وہ نہیں مانتی نا۔ اچھا ہاں میں نے بہت کہا ہے نا، وہ کہتی نہیں مجھے نہ کہو، میں نے نہیں کھانا۔ چلو کئی ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں مانتی کہتے نہیں ہیں ہوں۔ ہلدی وہ ڈالی کی کہنے سبزی کا کھا لیتے ہیں نا، ہاں کہنے کا نہیں طریقہ، وہ چکن میں جو بناتے ہیں نا، وہ جب جی چکن تو مسالہ بچتا ہے اس میں آلو ڈال دیتے ہیں نا، عید ہاں عید جی وہ تو نہیں وہ کھاتی۔ آلو بھی نہیں کھاتی، وہ کہتی کہ نہیں چکن والے مسالے میں آپ نے ڈالا، میں نے نہیں کھانا۔ چلو اللہ کہا سبحانہ ہم تعالیٰ۔ نے کہا سب نے تھوڑا سا کھا کے دیکھ، کوئی بات نہیں، تو کہتی نہیں ہاں میں جی نے چھوڑا، میں نے نہیں اور پھر کھانا۔ اس نے شروع سے نہیں کھاتی نا، پھر اس کو نہیں کہتی میں نے پہلے کھاتی تھی، اس کی ساری فیملی کھاتی ہے، اس کی امی اچھا کھاتی، سب کھاتے ہیں، یہ نہیں کھاتی۔ ہاں جی پتہ بس نہیں وہ کیا۔ کئی وہ اپنے آپ اپنے اوپر ویجیٹیرین کا نہیں کئی ویسے ہی باجی ایسے لیبل میرا لگانا چاہتے ہیں نا۔ بڑا بیٹا جو وہ فش نہیں کھاتا، کہتا جب میں کھانے لگتا ہوں مجھے پانی میں چلتی ویسے ہی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اچھا کھاتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی اچھا، وہ پہلے اور کھاتا بات تھا ہے۔ جب چھوٹا تھا، اب نہیں کھاتا۔ ہاں جی کہتا وہ پانی میں چلتی ویسے ہی مجھے دکھائی دیتی ہے، میرا کسی دل اور خراب سے ہو سنا جاتا کے ہے، میں کہتے نہیں ہیں کہ جب کھاتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ منہ کھولتی ہے جیسے یا ویسے نظر وہ آتی نہیں ہے، میں نے کھاتا۔ ہاں جی وہ نہیں کھاتا کھانی آ رہی فش اللہ سبحانہ تعالیٰ بس جی۔ رحمت دیکھو نازل کرے، وہ تو بچوں اس کی کا باتیں۔ ایک جب ڈر چھوٹا بیٹھ تھا گیا تو ہے، کھاتا تھا لیکن اب نہیں کھاتا، وہ فش نہیں وہ کھائی۔ اس کی ایک ڈر بیٹھ گیا، ایک وہم جی ہو گیا۔ وہ کہتا کہ مجھے وہ ایسی ہی دکھائی دیتی ہے، میں اس لیے نہیں ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کھاتا۔ ہدایت دے ہم سب کو کہ ہم ہاں حلال، جی میں کہتی ہوں زندگی میں ایک لقمہ بھی ڈال لینا کیونکہ اللہ نے حلال کیا ہے اس کو۔ پہلے جب چھوٹا تھا کھاتا تھا۔ ہاں جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں ہم، جس پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے ڈرو، اور جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اور تمہاری لغو قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے۔ لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ کیا سمجھے لغو سے؟ جھوٹی لغو باتیں، لغو قسمیں، جھوٹی قسمیں جھوٹی جو نہیں جو بلا وجہ، جھوٹی نہیں، بلا وجہ بلا سراسری وجہ کھا لیتے کھائی ہیں۔ گئی، جو تقیہ کلام کے طور پر اور کھائی ہاں جی جاتی۔ جو اچھا سراسری آپ کر لیتے ہیں۔ ہاں جی لغو باتیں بھی ہوتی ہیں نا، جو ہاں ایسے ہی جی بس کرتے رہے، ہاں جی یہ لغو قسمیں ہیں جو ہر وقت کرتے رہے نا، قسم اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جی اللہ جی تقیہ کلام ہے ان کا، جی اللہ کی قسم میں ضرور آؤں گی، اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گی، ہاں جی یعنی یہی ہر کرتے ہیں بات پر ایسے۔ اللہ ہاں کی جی قسم نا، ہر لیکن بات انہیں پر۔ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہے ہیں زبان سے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قسموں پر جو تقیہ کلام کسی کا بن گیا ہو، لغو ہی ہے،
کوئی اس کے ان کے ذہن میں ان کے دل میں اس کی پختہ نہیں ارادہ تھا قسم کھانے کا، تو وہ ان قسموں پر نہیں ہے مواخذہ، لیکن وہ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ ضرور کرے گا، پکڑے گا ضرور، جو تم نے پختہ ارادے سے کھائیں۔ دل کا بھی ارادہ تھا، ساتھ میں تھا، جی پتا تھا دل کو، دماغ کو حاضر ناظر کر کے کہ میں قسم کھا رہا ہوں اس بات، جی تو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے جی، اب توڑ دی ہے، اگر ٹھیک ہے تو اس کو نبھایا جائے پھر، لیکن اگر غلط قسم کھا لی ہے، کسی حرام کام کرنے کی قسم نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، تو چھوڑنا ہی اس کو، اس کے لیے قسم کا کہتے ہیں کفارہ دیا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے، یعنی اس کو نہ کرنا، کیونکہ حرام کام کرنے کی کہ میں ضرور یہ کام کروں گا، تو اس کی قسم کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب حرام تو نہیں کر سکتے نا، جی لیکن جو کسی کا تعلق رشتے داری ہیں، ان سے تعلق نہ رکھنے کی کوئی قسم کھا لے کہ میں کبھی نہیں ان سے تعلق اب رکھوں گی، تو یہ کیا ہے؟ صلہ وہ رحمی کرنے کی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے نا، تو اب اس کو توڑنا پڑے گا، اس کو توڑ کے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی، تو انہوں نے قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا، اور آپ نے اس رشتے دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنے لگے جتنی پہلے کرتے تھے۔ تو جو غلط قسم کھا لی ہو اس کو توڑنا ہی ہے، اور کفارہ دینے سے نہ ڈریں، وہ دینا پڑے گا، ورنہ آگے جا کے بہت برا حشر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، یہ اللہ کی جی حد ہے نا ایک، اللہ جی تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک قسم کی سزا ہی ہے نا سنائی، جی ہاں جی اس کو اب توڑنا، پہلے قسم کھائی کیوں تھی؟ پہلے کھائی کیوں تھی؟ انسان سوچ سمجھ کے قسم کھائے، آپ نے اوپر خود بوجھ لادنا ہوتا ہے قسم کھانا، جا کسی کو نظر ماننا بھی اپنے اوپر خود بوجھ لادنا، کیونکہ اللہ نے نہیں ڈالا وہ بوجھ، انہوں نے خود ڈال لیا نظر مان کے۔ اب اللہ نے قسم کھانے کا نہیں کہا تو اس نے خود کھا لی، تو اب بوجھ ڈال لیا نا، جی اب اس کو بھگتنا پڑے گا، جہاں قسم کو رکھیں گے، جہاں پھر اگر غلط کھا لی ہے تو توڑنا پڑے گا، تو پھر اس کو قسم کا یہ کفارہ لکھ کے رکھ لیں کہیں کہ کیا کیا کفارہ ہے قسم کا، کیا کیا ہے؟ کھانا 10 کھلانا 10 مسکینوں کو مسکینوں کو، کھا جہاں پھر کپڑے پہنانا، کپڑے بنانا ہاں یا جی، روزے غلام جب آزاد کرنا، پھر تین تین سب دن جب کچھ، 3 روزے رکھنا، ہاں جی اگر یہ سب کچھ کرنے کی طاقت نہ ہو کہ اس میں سے کچھ بھی کرنے کی، ان چاروں میں کچھ کرنے کی طاقت نہ ہو تینوں میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے روزے 3 رکھنا، روزے پھر روزے رکھنا ہے، روزے کی طرف بعد میں جانا ہے، جی آخری جی آخری آخری آپشن روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور کنجوس کیا کرے گا؟ چاہے گا روزے وہی رکھے گا روزے وہ روزے کی طرف جائے گا، جی حالانکہ اگر کپڑا کسی کو پہنا دیتے ہیں 10 مسکینوں کو، جی 10 جوڑے لے دیتے ہیں، تو وہ تو جتنی دیر تک پہنیں گے ان کو بھی ہے نا، جی جی ہم، لیکن جو روزے پھر کہ بھی میں روزے رکھ لوں گی بس، تو یہ بھی اچھا ہے، اگر کچھ نہیں ہے پاس دینے کو، انسان 10 مسکینوں کو نہیں کھانا کھلا سکتا یا نہیں، 10 مسکین تو اپنے گھر والے بھی تو 10 لوگوں کے لیے کھانا بناتے ہی ہیں نا، ہاں جی جی ایک دن 10 ایکسٹرا کے لیے بنا لیں، اور کیا ہے؟ جی اور پہلے قسمیں کھائیں کیوں؟ ہم، ان کو دیکھیں، اب آپ کو پتہ چل گیا، اگر کوئی بچہ بھی قسم کھاتا رہے نا، تو ان کو کہیں قسم نہیں کھانی، وہ کہتے ہیں پرومس، جی پرومس کرنا کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا، وعدہ ہاں جی تو قسم کرنا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی وعدہ ہی ہے سسٹر وعدہ ہی ہو گیا، ہاں جی پختہ وعدہ کر لینا، قسم ہاں جی میں ضرور کروں گی، اور قسم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اوتھ لینا، اوتھ نہ لے، ہے نا، پرومس بھی نہ کرے تو اوتھ بھی نہ لے، کیونکہ پرومس بھی نبھانا پڑتا ہے، وعدہ بھی نبھانا پڑتا ہے، اور قسم کھا لیا، اوتھ لے لی ہے، تو پھر تو اس کو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح
दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हाँ हम ये गलत इतनी चीजों में कितनी छूटती जा रही है, छूट रही है कोई कि बस वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। कुछ जी, जो छूटा पता इफ्त चाहता है बयान, कुछ छूटा आज की आयतों से पता चला कुछ? जी जी खालदा बहन, आज की आयतों से कुछ छूटा आपका कि नहीं, कुछ करते थे तो अब छोड़ने का इरादा किया है? नहीं, ठीक है। मुझे लगता है हो सकता है बंद उनका माइक बंद हो। माइक बंद कर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदतें छूटती हैं हमारी ना, जी इंशाअल्लाह ताला। आहिस्ता आहिस्ता आदतें छूटी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है ना, तो फिर उसके आगे हीले बहाने नहीं आते। अल्लाह का हुक्म आ गया, सहाबा किराम क्या करते थे? उसी वक्त मानते थे। जब औरतों को पर्दे का हुक्म हुआ तो उन्होंने क्या किया था? सारी रात मदीने के घरों में बत्तियां जलती रहीं। उन्होंने अपने जो अपने ओढ़नियां थी, बड़ी बड़ी चादरें थी, उन्हीं को फाड़ के उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ने वाले जलबाब बना लिए, और ऊपर ने ओढ़ने वाले कवर बना लिए अपने ऊपर को। तो उनको इस तरह हुक्म मानना आता था अल्लाह का, उसी वक्त करना है। जब भी अल्लाह का हुक्म आ जाए, फिर ये टाल मटोल नहीं कि मैं देखूंगी, अभी तो मेरा वक्त बाकी है, बाद में कर लिया करूंगी, अभी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला, हमें क्या पता अल्लाह मोहलत देंगे कि नहीं, है ना, ये इसका तो नहीं हमें पता ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह ताला अपने अहकामात तुम्हारे लिए बयान करता है। तो अहकामात कहा है अल्लाह ताला ने, हुक्म, बिल्कुल हुक्म की जमा है अहकामात, ताकि तुम शुक्र अदा करो कि कितना अच्छा मजहब हमें मिला है, कितना अच्छा दीन मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसमें ये सारे बर्डन नहीं है हमारे ऊपर, रस्म और रिवाज के और बदशुगनियों के और कस्मों खाम खा खाने के और हर शय के। तो इससे अल्लाह ताला ने फरमाया, अपनी फिर कस्मों की हिफाजत करो। जो कसम खा ली है ना, उसकी हिफाजत करो, जनी अब वो उसको तो खाम खा ना तोड़ते फिरो बार बार, और फिर कफारा भी ना दो। तोड़ना है तो एक बार तोड़ो और उसका कफारा अदा कर दो, और बताओ कि मैंने कफारा दे दिया है इस कसम का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत नंबर 90 से है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बिलाशिबा शराब, अब कुछ चीजें हैं जो हराम अल्लाह ताला ने की हैं, उनका जिक्र आने लगा है। तो गौर से सुनो कि क्या बाकी सारी चीजें, कुछ के अलावा बाकी सब हलाल है, दुनिया में सब पाक और साफ हलाल है। क्या है? शराब, बिला शिबा, यानी बेशक इंडीड बचना ही है। शराब और जुआ और शिर्क के लिए नस्ब की गई चीजें, और किस्मत आजमा तीर, यानी कि तीर इधर पड़ा, हम कहते हैं तोते से तीर निकाल तोते से फाल निकालना, सुना कभी? मुशरिकीन मक्का तीर से लेते थे, तीर फेंकते थे। तो उन्होंने कर रखा था कि अगर राइट को जाएगा या फलां पे जाएगा तो हमारी बात ठीक हो गई, और दूसरी तरफ जाएगा तो गलत हो गया। तो फाल निकालते थे तीर से, किस्मत के हाल मालूम करते थे, यानी किस्मत ही है ना फिर, जी भी मेरी किस्मत में ये अब ठीक नहीं है, मैंने नहीं ये करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, गंदे शैतानी काम है ये, गंदे काम है और शैतानी काम है। शैतान ऐसे गंदे काम करता है, तो हमने नहीं करने, क्योंकि अल्लाह के साथ शिरक हो गया ना ये तो। जी हाँ, तो लेकिन खमर जो है, शराब जो है, ये वैसे ही गंदी है। एक तो इससे बदबू आती है, दूसरा क्या है, पी के इंसान मदहोश होता है, तीसरा क्या है, अकल जाया होती है उस वक्त, चौथा क्या है, अपने हलाल रिश्तों को भी हराम और हराम को हलाल कर लेता है। जब शराब पी के धुंध हो नशे में, नाउजुबिल्लाह, अपनी ही बहनों बेटियों के साथ जिना कर देते हैं। जब शराब पी रखी हो, कुछ नजर नहीं आता। वालनसाब, और शिरक के लिए नस्ब की गई चीजें, शिरक के लिए नस्ब की गई चीजें कुछ भी हो सकती हैं, शिरक के लिए, है ना।
चाहे वो दरबार हो, दरबार भी तो वह नस्ब किए जाते हैं ना, खास उनके ऊपर बनाया जाता है जी कि नहीं। हाँ जी। अगर कब्र के ही नीचे हो, जैसे सऊदी अरब में हो, हैं लोग दफन हुए हुए, तो क्या पता किसी को किधर कौन सा बाबा पीर फौत हुआ दफनाया है। उधर तो कोई ये निशानी है नहीं। हाँ हाँ जी। जी। तो अब उन्होंने खास निशानियां बनाई है ना, नस्ब काट दी हैं वो चीजें जी शिरक करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि गंदे काम है, चनाचे तुम इनसे इज्तनाब करो, बच के रहो, ताकि तुम फलाह पा जाओ, वरना फलाह नहीं है। अगर इन कामों को करोगे तो फलाह नहीं है। फलाह क्या है? कामयाबी। कामयाबी। हाँ जी। कौन सी कामयाबी? एक तो दुनिया की भी है और आखिरत आखिरत की की। कामयाबी, आखिरत की भी। हाँ जी। आखिरत की कामयाबी है। इन्नमा युरीदु, जहां से शुरू है अब, बिलाशिबा शैतान यही इरादा रखता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे। क्योंकि शराब जो है, जब शराब पी जाती है तो तब भी क्या होता है? बुग़्ज़ होता है दूसरों के साथ, फिर वो नफरतें। पता क्या, कि जब शराब पी लेते हैं ना, नाउज़ुबिल्ला, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ जो दिल में नफरतें होती है ना, वो उन निकलती हैं। बदगुमानियां वो फिर बोलने बकने लगते हैं। हम्म। नाउज़ुबिल्लाह, हमारे सामने एक जोड़ा रहता था, तो उन्होंने शराब पी के एक दूसरे से रिश्ता उनका टूट गया, इतनी उन्होंने गालियां बाहर खड़े होके दी एक दूसरे को, इतना, यानी कि शराब पी हुई थी। जी तो शराब पी के रिश्ता तोड़ लिया एक दूसरे से। कोई पता नहीं लगता ना, फिर जाहिर है। हाँ जी। कोई नशे में मदहोश क्या कहते हैं, क्या पता उनको। वो बाद में जब पता चलता है कि हुआ क्या, बाद में होश आता है, तो फिर पता चलता है, फिर रोते हैं पीटते हैं। और अस्पतालों में तो हर जुमे की रात को ही गंद पड़ जाता है। अस्पताल ऐसे भरे ही होते हैं। हाँ जी। कोई इधर पड़ा, गिरा पड़ा, कोई उधर शराब के नशे में धुंध, और क्या होता है। हम्म। नाउज़ुबिल्लाह। तो ये सब गंदे काम है अल्लाह ताला, और हमारे मुल्क भी साफ नहीं है अब इनसे, शराब से। हमारे मुल्क तो ज्यादा गंदे हैं सिस्टर। और जुआ भी, जी जुआ भी, जुआ भी खेलते हैं। जुआ भी गंदा काम है। और नफरत एक दूसरे से कैसे दिलाता है, दुश्मनी, बुग़्ज़ और बगावत के। जुए में माल सभी ने लगाया और एक के हाथ आ गया, जी। तो जिसके हाथ आया, अब उससे सारे दूसरे नफरत करेंगे कि हमारा माल लेके बैठ गया। हम्म। होता है कि नहीं? हाँ जी। कोई माल ले ले किसी का, और सारे माल कहीं जमा करें, और बस एक बंदा ही उठा के चला जाए, तो क्या होगा? जी आप सब खाना लाए एक जगह पे, मैं देती हूँ सारे मिसाल, उसके दुश्मन बन जाएंगे। वन वन डिश बना के लेके जाएं आप, जी और एक बंदा उठे और सब की डिशें बचा हुआ सब डाल के अपने घर ले जाए, हाँ जी। तो दूसरी बार उसको बुलाएंगे? नहीं नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाएंगे। ये कंजूस बहुत है जी ना। ये भी अपने अपने के ज़र्फ की बात होती है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला, किसी किसी बात याद आ गई कि हम आए थे उम्रे से, तो खजूरें रखी ना, खजूरें पानी उनके आगे पाकिस्तान में। जी। तो उन्होंने कहा, पता क्या किया, खजूरें उनको अलहदा भी दी, खजूरें पानी वगैरह उनको तोहफा अलहदा भी दिया। जो रखी थी और वो भी ले गया। जितनी प्लेट में भर के रखी थी ना जी वो भी ले गया। उन्होंने डाली, और वो भी साथ में ले गए। तो मैं कहती, ये पहली औरत थी जिन्होंने ऐसा किया है। सिस्टर हमारे तो यहाँ पहले एक फैमिली थी, वो शादी पे जाते थे ना सिस्टर, वो तो इतने मशहूर हो गए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। वो अपने घर से जब शादी पे जाना या कोई भी फंक्शन होता, ईद मिलन पार्टी या कुछ, वो अपने घर से ऐसे बड़ा सारा हैंड बैग लेके जाते थे, तो उसमें वो ऐसे, हाँ जी है, वो है, हाँ ऐसे जी भी है। डाल हाँ डाल के जी। खाना ले जाते थे अपने घरों में, बैग में यस। डाल देना अपने बैग में ना। हाँ जी। मैं तो सुन के इतना हैरान हुई थी बहुत, जब मुझे पहली दफा पता चला था। नहीं है ऐसे लोग भी। तो अल्लाह ताला हिदायत दे, वो कि हाँ पाकिस्तान में ऐसे ही नहीं खाना खत्म हो जाता ना, फिर इसीलिए जी। खत्म होता है। सिस्टर यहाँ पे भी करते हैं, हालांकि इतना यहाँ पे तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इतना कुछ दिया हुआ, फिर भी लोग ऐसे करते हैं। अल्लाह ताला हाँ हमको जी। हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे अल्लाह ताला। जिधर जिधर हमें कमियां हैं अल्लाह ताला दूर करते हैं ना। तो आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये और तुम्हें अल्लाह ताला की याद और नमाज से रोक दे। ये काम क्या करते हैं? अल्लाह की याद से भी रोकते हैं और नमाज से भी रोकते हैं। जी हम्म? क्योंकि जब वो गलत काम कर रहा हो तो कहाँ अल्लाह याद आएगा? जी कहाँ याद आएगा कि अल्लाह ने मना किया है ये, है ना। और फिर
जब अब जुआ खेलने कोई बैठा है, वो रास्ते में छोड़ के जाएगा जुआ के मैं नमाज पढ़ा हूँ? नहीं क्योंकि उसे तो ये होगा मैं हार जाऊंगा, जी। है ना। तो अल्लाह की याद से, और फिर अल्लाह ताला की याद इंसान को जब आती है तो शैतान भी साथ में आता है ना, कि नहीं नहीं, अभी आपने नहीं करना, अभी आप मसरूफ हैं इन कामों में। तो शिरक में भी क्या कहते हैं, अल्लाह याद आता है, क्योंकि वो याद आ रहे होते हैं ना, जी उनसे वाबस्ता होती हैं मसले मसाइल, तो फिर कहाँ उनके उनको अल्लाह याद आएगा ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला इनसे रोक रहे हैं, हम ये काम ना करें। यानी कि जो कानूनी तौर पर हलाल चीजें हों और ज़ाहरी तौर पर साफ सुथरी भी हों, तो उनको खाना पीना, और जो काम साफ सुथरे हों और ज़ाहरी तौर पर भी और हलाल भी हों, तो उन कामों को करना, गलत काम नहीं करना, है। तो ये हमारे माशरे में नाउज बिल्ला जो रिवाज पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत अता फरमाए। तो कुर्रा अंदाजी भी करते हैं, जो कुर्रा अंदाजी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुर्रा अंदाजी करते थे। जब सफर पे जाते और कि बीवियों में से चुनना होता ना कि किसको लेके जाना है, तो कुर्रा अंदाजी किया करते थे। लेकिन ये जो पान से और नस्ब करना और किस्मत के हाल मालूम करने वाले तीर और ये वो नहीं करते थे। तोता किधर को उड़ के जाएगा, कबूतर किधर को उड़ के जाएगा, वो नहीं करते थे। हाथ दे के फाल निकालना ये भी गलत है, यानी शिरक है। क्योंकि हाथ से क्या अल्लाह ताला को बस कुछ सीख लेता है इंसान के, जी लानी इधर को है, वो लानी इधर को है, तो चल बताने शुरू कर देता है। और अल्लाह ताला की अतात करो, उसके रसूल की अतात करो, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें गनवा दी हैं, उनको अतात करो, मानो फिर अब, और उनकी नाफरमानी से बचो, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से। फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि बिलाशुबा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा सिर्फ खोल कर पहुंचा देना है। यानी दीन की रिचुअल जो है, दीन के अहकामात जो हैं, खोल खोल कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए, हदीस के जरिए, सुन्नत के जरिए, और कुरान के अहकामात जो हैं, कुरान में अल्लाह ताला की किताब को खोल कर पढ़ के सुना दिया उनको। तो अब कुछ बाकी नहीं रहा कि उन्हें पता ना चला। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, उन पर उसमें कोई गुनाह नहीं, जो वो खा चुके हैं, यानी कि जो अब हो गया है, अब ईमान ले आए हैं, नेकियां की हैं, कर ली हैं, और जो पीछे हो चुका है ऐसे गंदे काम, अब उन पर कोई गुनाह नहीं है। क्यों? जो वो खा चुके हैं, जो वो कर चुके हैं। जब वो अल्लाह ताला से डर गए और वो ईमान ले आए, तो इंसान तौबा करता है ना। जब जी ईमान लाता है तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तौबा करता है, अल्लाह से डरने लगता है, अल्लाह दोबारा नहीं करूंगा, और उन्होंने नेकियां की। फिर वो अल्लाह ताला से डरते रहे, यानी जिंदगी भर फिर वो करते रहे ये काम, नेकियां करने का और डरने का अल्लाह से। और वो ईमान लाए, फिर भी वो अल्लाह ताला से डरते ही रहे। ईमान लाने के बाद भी अल्लाह का डर, ईमान लाना क्या है कि हर काम अल्लाह का मानने के बाद भी अल्लाह का डर रखना कि अल्लाह ताला कबूल कर ली, है ना। होता है ऐसा, ये हाँ सिर्फ जी ये सिर्फ मोमिन ही कर सकता है। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल खाना काबा की दीवारें जब खड़ी कर रहे थे, हाँ जी, अल्लाह दुआएं तू मांग रहे थे कबूल ना। हाँ कर जी ले, अल्लाह हाँ तू कबूल कर ले। हमारे जैसे होते तो कहते इतना बड़ा काम करे, कबूल तो होना ही है। जी अब दुआएं और मांगने का कि अल्लाह का ऊपर फर्ज बनता है ना उस बिल्ला कि हमें सब कुछ दे दे, क्योंकि हम ये काम जो कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मस्जिदों वालों ने भी बहुत कह कहता, अल्लाह का घर बनाते हैं, अल्लाह के घर के काम करते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं आते। तो अल्लाह को उनके घर बनाने की सिर्फ पड़ी है, जबकि जो उसको आबाद करने के लिए, आबाद नहीं करेंगे तो क्या बात फायदा करने के लिए मस्जिद बनाने का, जो वो आबाद ही ना हो वो मस्जिद फिर क्या, है जी ना। जी आबाद करना है उसको। तो इस तरह अल्लाह ताला से वो डरते रहे और ईमान लाए, फिर भी वो अल्लाह ताला से डरते ही रहे। अकड़ नहीं दिखाई कि अब तो हम बख्शी बिख्शाई रूह है, हम बहुत नेक काम करने लगे हैं, नहीं, डरते ही रहे।
اور उन्होंने नेकियां की और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत रखता है। अल्लाह हमें भी उन लोगों में से कर दे जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है। एक दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। ऐ अल्लाह ताला, मैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मैं तुझसे मोहब्बत का सवाल करती हूँ और उन लोगों से मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करें, और उन अमलों का जो तुझे पसंद हो, जो तेरे करीब कर दे, है ना, उनका, जो मुझे तेरे करीब कर दे, उनका सवाल करती हूँ। और अल्लाह ताला के चेहरा चाहने की भी दुआएं हैं, और बहुत कुछ है हमारे दीन में। हम लें तो सही, बने तो सही उस जैसे कि हम अल्लाह ताला जैसे चाहता है हमसे वो अताअत करें हम। अल्लाह के रसूल की भी, अल्लाह के रसूल का भी कहा माना है, और अल्लाह का भी। बुनियादी ये आयतें हैं कुरान की हिकमत से भरी हुई हैं, बहुत बुनियादी आयतें हैं ये, कि सब कुछ अल्लाह ताला फिर उनसे जब वो करेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे, तो अल्लाह ताला भी उनको फलाह देगा, उनको कामयाबी देगा, उनको रिस्वा नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला भी जाया नहीं करेगा किसी की नेकियां। अल्लाह ताला किसी की कुर्बानी जाया नहीं करेगा। अगर कोई गलत काम छोड़ देता है क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया है, तो क्या अल्लाह उसकी कुर्बानी जाया कर देगा? उसकी जो नहीं। हिजरत जाया कर देगा? गुनाह से हिजरत करना, अल्लाह ताला तो बड़ा कदरदान है। जब बंदा डरना शुरू कर दे, नेक काम करने शुरू कर दे, जो गलत करता था उससे रुक जाए, तो अल्लाह तो कदरदान है। अल्लाह तो कदर करेगा बंदे की, कि अल्लाह ताला के बंदा जो है आ गया है इधर। अल्लाह हमें तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और जिधर से रोका है अल्लाह ताला उससे रुकने की तौफीक दे। जो हुक्म दिए है अल्लाह ताला ने उनसे उनको मानने की तौफीक दे, दूसरों तक भी पहुंचाने की तौफीक दे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन।